श्रीमद्भागवत ओम श्री वासुदेव नारायण नमः। वासुदेवଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ମୋର ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଅଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା। ଏମନ୍ତେ ସୁତ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସୌନକ ବୋଲେ ମନେ ଗୁଣି। ସୌନକ ଉବାଚ କୋପେ ଯେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଶିଲା ବ୍ରହ୍ମସର। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ବଳେ ଭये କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳେ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭେ ସେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା। ସେ ପୁଣି ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପାଳିଲା ରାଜା ପଣେ ମହି। ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କଲା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତେ ପାଳିଲା। କେବଳ ହେତୁ ନୃପରାଣ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ପ୍ରାଣ। ଅଳପ ବୟସେ ନୃପତି ଅନ୍ତେ ଲଭିଲା କେଉଁ ଗତି। ଆନନ୍ଦେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାର ସକଳ କର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଶ୍ରବଣେ ଆମ୍ଭେ କରୁ ଇଚ୍ଛା। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟାବହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୁନି କହ। ସୁତ ଉବାଚ କୁରୁନ ଗରେ ଧର୍ମରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାୟେ ପାଳେ ପ୍ରଜା। କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ନ ଜାଣୟାନ ବିଷୟାର ସେ ନାହିଁ ମନ। କି ଧନ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷଣେ କି ସ୍ନେହ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାତୃଗଣେ। ଧର୍ମ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଚିତେ ରାଜ୍ୟପାଳନେ ଏହି ମତେ। ଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପେ ଯେତେ ରାଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା। ଯାର ମହିମା ତିନି ଲୋକେ ଘୋଷନ୍ତି ଏକ କୁଆର କି। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାର ହୃଦେ ବସେ ସେ କି ବିଷୟ ରସେ ରସେ। ক্ষুধিত জন মন যেনে অন্ন হুন লোড়ানে। এবে হো শুণ বিপ্রজন কহিবা পরীক্ষিত জন্ম। মাতার গর্ভে যেবে থিলা নয়নে কৃষ্ণଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। গর্ভে পড়িলা ব্রহ্মসর তেজে যে সনে দিবাকর। উত্তরা ডাকে ত্রাহি ত্রাহি
तक्षणे प्रभु भावग्राही अंगुष्ठ प्रमाण शरीरे सुदर्शन धरि करे किरीट कुंडल विराजे प्रभारे रवि तेज गंजे अपूर्व रूप घन श्याम तड़ित बास कटी दाम आजानु लंबे भुज चारी शंख कमल गदारी कोपेलोहित बेनी दृष्टि गदा भ्रमणे दृढ़मौष्टि गदार तेजर वित्रास मंडले पुरे 10 दिश हरिले ब्रह्म सर तेज निहार जेने ग्रहराज निकटे देखी वितर्कित एके मो पासे उपगत धर्मपालक जनार्दन से अस्त्र करीण बहन तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी बालक देखे तानयने गोविंद गले अंतर्धाने तक्षणे सर्वशुभ काले ग्रह लगन अनुकूले बालक होइला बाहार गुणे पांडव वंशधर अति सुंदर विराजिला पुणिकी पांडु प्रकाशिला देखि संतोष धर्मसूत संगते घेनी पुरोहित आनंदे मिली महाजनी स्वस्तिक मंगल वचनी शुभई शंख नाद भेरी शुभेण जात कर्म करी सुवर्ण मही धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले अश्वकुंजर निज अन्न सुमृति मते देले दान सुतमा गध आदि लोके जे आसी मिलिले जाचके धर्मनंदन सुख चिते दक्षिणा देले प्रजातीर्थे संतोषे बसी विप्रगण विचारी जात कलक्षण ग्रह नक्षत्र चिंती चिते कहती राजांक अग्रते अभिमन्युर कुमार पांडव वंशे कीर्तिकर गर्भ संकटु तरिला एहाकु विष्णु रक्षा कला सर्वलक्षणे ये संभूत एहार नाम विष्णुरात ए भागवत मध्यवर संशय नाही रूपवर एमंते ब्राह्मणंक वाणी
ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ଭୂବିପ୍ରବରେ ତୁମ୍ଭବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟମଣି ଆଗମ ନିଗମେ ଯାସାର ତୁମ୍ଭକୁ ନୁହେ ଅଗୋଚର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତେ ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ ପ୍ରଜାପାଳନେ ଏ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷାକୁ ମନୁସୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନହିତକର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଣଧର ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କୁମର ଶିବିଜେଶନେ ଦୟାବୀର ଭରତ ସମ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସମ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୁତାଶ ପ୍ରାୟ ତେଜୋମୟ ଦୁସ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରମେ ଯେଶନେ କେଶରୀ ଆଶ୍ରୟେ ଯେହ୍ନେ ହିମଗିରି ପୃଥିବୀ ସମଧୀର ଚେତା ସହିଷ୍ଣୁ ଯେହ୍ନେ ପିତା ମାତା ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟେ ବରଦାତା ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ସଂସାରେ ରମାବର ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଧାମ ଉଦାର ଗୁଣେ ରନ୍ତି ଦେବ ଯଜାତି ପ୍ରାୟେ ଧର୍ମ ଭାବ ବଳିର ପ୍ରାୟେ ଧୀରପଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଶନେ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧର ଯାଜକ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଏ ସେବକ ରାଜର୍ଷି ଗଣ ଜାତକାରୀ ଦୁଷ୍ଟଜନଙ୍କ ଦର୍ପହାରୀ ଅବନୀ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକି ବାନ୍ଧିବ ଆୟତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ମହାରୋଷେ ଲଭିବ ଅଳପ ବୟସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ତକ୍ଷକ ହସ୍ତେ ଦେବ ପ୍ରାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରିଭକତ ଜନମେଳେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସୁଖମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ
श्रुत उवाच एमन्ते जात कर्म कले बंधु बांधव विप्रमेले राजा को मागी अनुजान विप्रे चलिले निज स्थान गर्भे देखिला चक्रपाणी संसारे देखे जेते प्राणी ए अबा सेही अबा नोही एमंत परीक्षा करई ए घेनी नाम परीक्षित लोकरे होइला विख्यात दिन को दिन तेज राशि शुक्ल पक्षे जेन्हे शशि दिन को दिन पितृगणे स्नेह पालती अनुक्षणे बालक देहे परीक्षित स्वभावे कृष्णर भक्त सकल लोके प्रीतिदाता साधु सुंदर शुद्ध चेता एबे हो शुण विप्रजने धर्मनंदन चिंते मने ज्ञाति मारणु जे कलुष जागरे हेब ताहा नाश प्रजांक तहु जेते धन दंडबा कर रूपे पूर्ण पोष्य पोषणे ताहा क्षीण एणु युधिष्ठि दुख मन कृष्ण आज्ञारे भातृगणे गले जे राजा बरणे मरुत राजा यज्ञ त्यक्त सुवर्ण पात्र जे बहुत संग्रह कले भातृगण तेणु होइला बहुधन सर्वसंभार बेगे आनी संगते घेनी चक्रपाणी ज्ञाति मारणे भय करी यज्ञ पूजिले नरहरि पंचभ्राताए तो से मिली विप्रंकु घेनी बनमाली आगम निगम जे विधि कराई तिनी अश्वमेधि केते हैं दिन कृष्ण रही ज्ञाति श्रुहृद भाव वही द्रौपदी कुंती अनुमते विचार करी पंचभ्राते रथे अर्जुन संगे करी निज भुवने गले हरि से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया प्रथम स्कंदे नवम्योपाख्याने परीक्षित जन्मादि उत्कर्षो नाम 12 अध्याय।